Laay man. Uy, gini. Migo. Mag-paintball ta, Migo. Paintball ta ba? Cool. Paintball ta, Cool. Oh. Cool, paintball ta ba? Ready na ko. Ah, sige, larga. Hey guys, mag-paintball may karon, maglingaw-lingaw sa holiday diri sa Australia, NSW. So, ready na yung team. Let's go! Diri sa Delta Force Paintball. Pew 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 pew! Bunal! Pew pew pew! Pew 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 pew! Ay, paano ba? Maligo ka na. Baka makaili ako. Baka. Butcher na sundalo. Ilis kay kamay po. Let's go! Let's go, Con. Oh, may mga balang ako lang. Bugas ba? Ibag sa Ekonomiya. Ulitin ang sinula. Bud. Puro ka Pinoy. Atubang! Oh, supportahin Tonyo! Support kita Tonyo! Tara! Tara na to! Tara! Go! Mission success. Back to base camp. Okay kayo, kaya makawala sa stress. At least kalimot sa trabaho, kalimot sa kakapoy. Nice experience. Goods kayo. Kumusta? Okay ra, naiglo ko, nabagga. Goods. Migo ni. Tilo. Natiil. Antimano. Sunod ako si Moba, naiglo ko. Machete. Friendly fire, pre. Friendly fire, kaupan na ba? Tridor, likod man. Masayap ka din. Naiglo si likod. Delta Force. Rigor. Jeffrey. Migo. Cool.
Kumusta experience, Col? Okay kayo, lingaw kayo. Ogor. Siyempre the best. First time ba? Igo, gini oh. John Wick. Don't eat, don't talk when your mouth is full. Okay. Pulba daw, pulba. Pulba daw. Ikaw, boss. Goods kayo. Aso. Kapoy pre. Kapoy. Ikaw, boss. Kumusta, Col? Experience, Col? Tango to, wala namin yung nakaabot sa final round. Luyahan. Final round, wala nakabot sa final round. Great experience. Pre! Kumusta, Pre? Okay kayo? Kayo, pre. Lingaw kayo. Enjoy. Pre, kumusta, Pre? Ano, Pre? Pilingawa pre ay. Sakit ang mga paa pre.